guys, chill ride. Good morning. Dito lang tayo guys sa Buendia. Ayan. Maganda magpatakbo dito guys sa Hanluwag. Shoutout. Good morning. Bigyan lang shoutout. Waswasan lang guys, waswasan. Tuloy ni kuya guys, so shoutout sa'yo kuya. Ang bilis mo. Ang hirap mo lampasan. Dahil sa palikod na tayo dito guys sa may Buendia guys. Buendia. Shoutout. Ayun si ate guys, oh. Shoutout Lady Rider. Oh, ang galing ni madam. Ang galing ni madam bumangking. Shoutout sa madam. Abal. Grabe tao yung kami guys. Puro Diyos guys. Puro bida na gulpin tao guys. Abal. Abal ma'am. Sexy abal. Ayan, abal. Grabe tao, ang dami. Puro bida. Abal. Sakay ka madam, abal. Sugo. Pero guys, package sa 110.